Nato kung unsay diagnosis sa doktor maigsoon, mo pud na ang iyang ipakanaog nga mga resita. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Dahil mga panahon mga igsoon nga nganong wala kita naayo tungod kay wa nato sunda ang resita sa doktor. So sama na po na mga igsoon sa Dios. Muna matag Domingo, matagbasa na to sa pulong sa Ginoo, adunay resita ang Dios. Tungod kay siya ang doktor sa tanang mga doktor. Jesus is a great physician. Kung muduol ta niya mga igsoon, apilo niya ayo ang atong sakit o palapian. Pinaagi sa iyang mga labod, kita nangaayo. Klaro kayo na. Hallelujah. No? Muna dunay mga experts mga healing because the Lord dwells on the prayer that He is going to heal the brokenhearted. Ayuhon ta sa Dios. Ug mao na ang pinaka-importante mga igsoon ato ang ma-experience sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ikatulo, He offers true peace. Naghatag siya mga igsoon og tinuod nga kalinaw. No? Tinuod nga kalinaw atong matagamtaman diha sa Ginoo. Muna ningon si Jesus, peace I have given to you. Peace I give to you that the world cannot give. No? Ang kalinaw ihatag sa Dios nga ang kalibutan dili makahatag ani. So, tungod kay nganong naghatag siya or nag-offer siya mga igsoon og kalinaw, tungod kay ang Dios dili layo kanadto. Basahon na gud nato pag-usab ang bersikulo 18. Anton sa versikulo 19, ningon dire nga, ningon siya, nasayran ko, verse 19, hatagan ko kalinaw kadtong atua sa layo, og ania sa duol, og ayohon ko sila. Walay saad sa Ginoo mga igsoon, na di yun nato mapakyas. Di ko pakyason sa Ginoo ang iyang mga promise. Was nga, it is written there. Nasulat na diha mga igsoon, wala na'y makapakyas ana. Wala na'y makaiskapo sa kalinaw nga ihatag sa Ginoo nimo ug nako. Na recipient ta ana mga igsoon. So kung recipient ta ana, dili ta mo bulag sa pagduol sa Ginoo. Dili ta mo attend bisan pa sa una-una na lang. Bahalag nag-antos na ka diha tungod kay giproseso pa ta sa Ginoo nining panahona. Hapit na mo balik si Lord. Usawa na to mahimo tang takos nga moadto sa iyang walay katapusan nga dapit. Kung dili ta ganit sa kalibutan, di ta makaantos. Hallelujah. So, atong hinumduman, na bisan taliwala sa mga unos, mga igsoon, na pwede natong ma-experience anytime. Na? Pero, moabot rin ang panahon na pahunungon sa Ginoo. There is always a rainbow after the rain. There is always the rainbow after the rain. No? Kung man sa panganod nga baga, ubados dayon ang kahayag. No? Ang problema lang, kay dugay kaayo ni wala ang panganod. Isang dira. Bahalag dugay kaayo mga igsoon ubados ang kahayag, basta kay maka-experience giapunta sa kaayo sa Ginoo. Alang sa atong katapusan mga igsoon, atong hinumduman nga ang Dios wala siya ni-ignore og mga struggles, mga brokenness. Wala nag-ignore sa Ginoo ang imong mga nasinatian karon. Wala na gibaliwala sa Dios. Bisan wa nimo nagisugid, nasayra na sa Ginoo mga igsoon tungod kay ganahan siya nga makig-angot nimo. He wants you to be there. He wants you to be closer to Him. Ganahan siya nga makig-close ta niya tungod kay siya ang atong amahan. Diba? Gihatagan ng taniyang silyo sa balang espiritu aron sa ato ang pagsilyo sa Ginoo diri nato. Makasampit niya og amahan ko. Munay ato ang hinumduman. That's why He offers healing and peace. No? Kanunay siya nagtaniyag og kaayuhan og kalinaw mga igsoon sa tanan nga gustong muduol kaniya. So muduol ta sa Ginoo karon balik-balik tagduol sa Dios tungod kay dili mapulan ang Ginoo. Kung tao imuang duolon igsoon mapulan siya. Pero kung ang Dios imong duolon kalipay na niya.
Hallelujah. Pwede ba tag manindog mga igsoon atong hinumduman nga atong dadon ang atong kabug-aton karong si manahuna. Dadon nato atong kabug-aton karong si manahuna diha sa Ginoo. Ug itugot o tuguti siya nga muhatag sa iyang kalinaw. Hallelujah. Pamalandungi ang mga imong nadunggan karon igsoon. Atong hinumduman ang saad sa Ginoo. Sa bersikulo nga atong nadunggan karon, pwede dadon nimo ning pulungan ngadto sa imong panimalay. Ug tudloi ang imong kaugalingon nga dili ug dili magduha-duha sa mga saad sa Dios. Kawas nga atong dadon ang atong mga kabug-aton diha sa Ginoo. Atong hinumduman, ingon ang Dios, dili ako makig-away sa dayon ug dili masuko hangtod sa hangtod. Nasayran ko ang ilang pagkinabuhi, ingon ang Dios. Apan ayohon ko sila, tultulan ug tabangan ko sila. Lipayon ug tabaog. Lipayon ang nagbangutan. Pasidunggan ang tanan nga nagtinguha. Hatagan o katagbawan ang tanan nga nagkugi diha sa presensya sa Ginoo. Sa imong pagduol diha sa Ginoo, diha sa mga pag-ampo, una-una siya na siya ang Dios nga imuhang gikinahanglan. Siya ang Dios na mualing sa imuhang mga gibati. Kutob sa musantog sa imong una-una igsoon, idangop sa Ginoo karon. Surely ang Dios nga imong gitawag karon, siya ang Dios na mag-prepare sa imuhang kinabuhi. Na kung moabot man o miabot man ang mga pagsulay, ang mga kabug-aton sa imong kinabuhi, din makabalutang sa pagpanalipod tungod kay ang Dios, siya ang Dios sa panalipod. Come on, church, let's glorify the Lord. Dinigtak na sa kabuntagon, himaya ang Ginoo diha sa imong mga pagdaig, himaya ang Dios diha sa imong mga pag-ampo. Let's start praying igsoon. I-declare ng imuhang gilitok ng mga pag-ampo karon para sa imuhang mga minahal sa kinabuhi, para sa imong mga kaigsuonan. I-challenge ta sa Ginoo karon, gidasig ta sa Ginoo nga ato ang ipatigbabaw ang atong mga pagdaig. Come on, sa kinasing-kasing, kapatyaga ang Dios. Abli ang imong mga baba sa pagditok sa mga pag-ampo sa Ginoo.